exactly where I want to be. Well, I got news for you, buddy. There's nobody out here but us. What are you doing out here? There's a Hai, saya Teha dan saya ada buat kawan. Nama dia? Hai, saya Aizat dan kami berdua akan menerangkan sedikit mengenai coordination dan Neuromuscular junction. So, jom. Okay, hai. Sekarang saya akan berkongsi sedikit mengenai neuromuscular junction. Dan seperti yang kita lihat, inilah strukturnya. Okay, neuromuscular junction ni ialah satu proses di mana berlaku pada ruang atau simpang di antara neuron dengan muscle kita. Ini muscle. So, pada struktur ni kita ada dendrites. Di sini kita ada nucleus. Ini kita ada cell body. Dan sini axon, myelin sheath, dan yang macam biji ni kita panggil Schwann cell. Dan antara satu myelin sheath dengan myelin sheath ni, ruang ni kita panggil node of Ranvier. Dan sini axon terminal dia. Dan sini muscle kita. Dan di sinilah akan berlakunya neuromuscular junction kita. Okey. So, apa yang berlaku sebelum berlakunya proses dalam neuromuscular junction ni? First, neuron daripada otak ataupun control center akan generate action potential. Yang akan dihantar macam electrical signals. Macam itulah. Ataupun kita panggil dia nerve impulse. Sampailah ke muscle. Tapi di sini kita lihat macam neuron dengan muscle bergabung. Tapi sebenarnya tidak. Antara neuron dengan muscle terdapat gap atau ruang kecil yang memisahkan antara neuron dengan muscle ni. So, macam mana neuron ataupun action potential akan menghantar action potential ni sampai ke muscle? Okey, neuron akan menghantar action potential ke muscle dengan meriliskan satu chemical yang dipanggil neurotransmitter. So, disitulah berlakunya neuromuscular junction. Okey, tadi Aizat dah terangkan tentang struktur dan function benda ni. So, kita pergi kepada yang lebih saintifik, iaitu ini yang saya lukis benda ni merupakan zoom lah kepada benda ni. Okey.
So pertama sekali yang ni saya nak cakap ini adalah membran kepada axon. So ini adalah outside of cell, dan ini pula merupakan inside of cell. Yang kita kena faham ada dua, iaitu resting potential dan action potential. Di sini saya nak bagi satu analogi sikit lah. Resting potential ni, contohnya waktu kita tengah rehat, waktu kita tengah duduk sesaja macam tak ada, no impulse yang terkena dekat kita punya saraf. Dan action potential sewaktu impulse di-generatekan. Contoh bagi ni, waktu kita tengah duduk kan. Dan contoh ni, tiba-tiba tengah duduk tu ada orang pukul kat belakang. Macam tu lah. Ini untuk action potential. Ada orang pukul ke, terkena renjatan elektrik ke, macam tu. So, kita pergi pertama, kita pergi ke resting potential. Okay. Untuk resting potential ni, dia sebenarnya kalau dekat dalam gambar rajah asal ni, dia punya yang sebenarnya di sini ada ion chloride dan sodium. Di sini ada banyak. Dan di dalam ni ada potassium ion. Banyak. Keadaan asal. Begitu juga dengan resting potential. Resting potential ketika ini sodium akan berada di luar. Dan potassium akan lebih concentrated di bahagian dalam. Yang saya nak beritahu yang warna oranye ni adalah voltage gated sodium channel. Yang ni pula adalah voltage gated potassium channel. Kiranya sodium akan keluar dan potassium akan masuk. Yang ni pula ialah sodium potassium pump. Yang boleh melalui sini adalah sodium dan potassium. Manakala yang ni tadi voltage gated sodium channel, so sodium saja yang boleh melalui sini. Yang ni pula ialah voltage gated potassium, jadi potassium saja yang boleh melalui kat sini untuk pergi ke sini. Potassium. Yang ni pula dia keluar. Okay. Seterusnya kita pergi ke action potential. Okey, yang ni dah habis. Yang ni action potential ni, yang seperti saya katakan tadi, bila macam terkena elektrik ke, air panas ke. So, keadaan di sini akan terbalik daripada resting potential tadi. Kalau resting potential tadi, di sini akan banyak potassium. So, kat sini akan negatively charge. Yang ni akan positively charge. Tetapi untuk action potential, di sini sodium akan masuk. Sodium akan masuk. Di sini voltage gated sodium channel. Na akan masuk. Di sini pun Na akan masuk di sodium potassium pump. Lepas tu potassium akan keluar. So keadaan di sini
di dalam akson ini akan lebih positif berbanding di luar jadi negatif. Itu saja. Hai semua, kami harap video tadi dapat membantu sedikit sebanyak dalam PSPM nanti ataupun ilmu akan datang. Tapi betul ke faham ni? Saya tak tahu. Betul ke? Okey. Kalau tak faham, kami menyediakan sedikit animation mengenai coordination dan neuromuscular junction ni. So, tengok betul-betul tau. Mungkin dengan animation ni korang lebih faham lah mengenai tajuk ni. So, kami nak rehat dulu. So, minum-minum kopi. Dah penat lah mengajar ni. Penat penat jugalah. Penat 2 bulan mengajar. Okay, so tengok je lah Okay, kami pergi dulu. Bye. Bye. Terima kasih. Nerve impulses, also known as action potentials, travel from the brain or spinal cord to trigger the contraction of skeletal muscles. An action potential propagates down a motor neuron to a skeletal muscle fiber. The site where a motor neuron excites a skeletal muscle fiber is called the neuromuscular junction. This junction is a chemical synapse consisting of the points of contact between the axon terminals of a motor neuron and the motor end plate of a skeletal muscle fiber. The events at the neuromuscular junction occur in 7 coordinated steps. Step 1. An action potential travels the length of the axon of a motor neuron to an axon terminal. Step 2. Voltage-gated calcium channels open and calcium ions diffuse into the terminal. Step 3. Calcium entry causes synaptic vesicles to release acetylcholine via exocytosis. Step 4. Acetylcholine diffuses across the synaptic cleft and binds to acetylcholine receptors, which contain ligand-gated cation channels. Step 5. These ligand-gated cation channels open. Step 6. Sodium ions, shown here in red, enter the muscle fiber, and potassium ions, shown here in blue, exit the muscle fiber. The greater inward flux of sodium ions relative to the outward flux of potassium ions causes the membrane potential to become less negative. Step 7. Once the membrane potential reaches a threshold value, an action potential propagates along the sarcolemma. Neural transmission to a muscle fiber ceases when acetylcholine is removed from the synaptic cleft. This removal occurs in 2 ways. 1. Acetylcholine diffuses away from the synapse. 2. Acetylcholine is broken down by the enzyme acetylcholinesterase to acetic acid and choline. Choline is then transported into the axon terminal for the resynthesis of acetylcholine. Kadangkala kita rasa diguna demi kepentingan mereka. Kadangkala kita rasa terhina, rasa kerdilnya di dunia, rasa bersendirian